Ako pasabtan to ha. Kaya ang kuha na maron, ihawa mi sa GMA Regional TV, provincial stations such as Luzon, Visayas, Mindanao, gihawa mi itong aning COVID-19 pandemic. Akong pasabtan to ha. Kuha na maron. Kuha sa akong basahon to ha. Unlike rin sa GMA Regional TV as One North sa Luzon, ito sa RNG Luzon, napay PTV Cordillera, ganikang Alliance Duan, makita ta karong agusot na po sa PTV Cordillera. Kita ta as karong na damag. Akong basahon to ha. Repeat again ha. Unlike rin sa GMA Regional TV as One North sa Luzon, Balitang Bisdak, Ratsada Balita ug sa One Mindanao. Number 1 pa rin sa una sa lahat. On TV5 lanikang Jiki Manikad. Napay One Balita by sa One PH. Napay Jikas Negros ilanikang Barbara Mijares o kang Romeo Solbaldo. Napay karon na nadamag o PTV Channel 8 Cordillera. Napay RNG Luzon, PTV News Agusan o PTV Channel 8 Agusan del Sur, o sa PTV Davao, PTV Channel 11 Davao City, Davao del Sur. Sa PTV News Mindanao is favorite sa Facebook, YouTube o sa social media accounts o baban pa mga live social media sa account sa istasyon. Pero unlike yan po sa GMA Regional TV, kaya asa man plano nawaan sa ABS-CBN Regional niya itong 2020, kuhanin nga hunong ani sa operasyon sa itong aming COVID-19 pandemic. Nawaan sa TV Patrol North Luzon, Baguio, Cagayan Valley, Ilocos, Pampanga, Pangasinan o Nueva TV Patrol Bicol, TV Patrol Southern Tagalog, TV Patrol Palawan, TV Patrol Negros, TV Patrol Panay, TV Patrol Central Visayas, TV Patrol Eastern Visayas, TV Patrol North Mindanao. Napay nawaan sa TV Patrol Southern Mindanao, TV Patrol South Central Mindanao ug sa TV Patrol Chavacano. Kaya wala. So sige lang, kira na. Ito na ta sa napay Jikas Negros sa karon o sa PTV Cordillera, RNG Luzon, PTV News Agusan o PTV Channel 8 Agusan del Sur o sa PTV News Mindanao o PTV Channel 11 Davao is best. Ang kaya ng balita sa 1 PH sa 1 Balita pa sa una sa lahat nila lang sa TV5 is best. Nagyapon. Sumot to ha o goodbye.